दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान ये जानकर आपको हैरत होगी कि मुझे YouTube ने सजेस्ट किया है और उन्होंने कहा कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने व्यूवर्स को इस गुफ्तगू को ज़रूर उनके साथ शेयर करें कि आखिर चांद और सूरज को जहन्नुम में क्यों डाला जाएगा। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से दर्जनों वीडियोस वायरल हो रही हैं और ट्रेंड कर रही हैं YouTube पर, जिनमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये लफ्ज बताया जा रहा है कि जनाब चांद और सूरज को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नुम में डाल देगा। और लोग ये समझते हैं कि इस हदीस में जहां ये लिखा है वो इसका मतलब ये है कि जहन्नुम में जाने वाली हर चीज तो चांद हो या सूरज हो वो गुनाहों की या जुर्म की वजह से जाएगी। दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावाजात आसान और उर्दू जुबान में आप हासिल करना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपके सवालों के जवाबात लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो आइए हम आज देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद और सूरज जहन्नुम में जाएंगे वो हदीस क्या है और इसके बारे में अहले इल्म ने क्या बयान फरमाया है, और वो खबरें जो आप तक पहुंची हैं YouTube के जरिए ही उस खबर की तस्दीक और तकजीब भी आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशम्स वल क़मरु फ़ौरानी मुकव्वरानी फ़िन्नारी यौमल क़ियामा। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, कहते हैं कि क़यामत के दिन सूरज और चांद को लपेट कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस को इमाम बैहक़ी ने और दीगर अहले इल्म ने इसको नकल किया है। अल्लामा ज़ुबैर अली ज़ई ने इस हदीस को सही करार दिया है और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सवाल इस हदीस को जब उन्होंने रावी हदीस से सुना तो उन्होंने कहा कि इनका क्या गुनाह होगा, चांद और सूरज को क्यों गुनाह, हम किस गुनाह की वजह से जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान करी और उसका माना और मफहूम जो रावी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नकल किया वो जवाब है जो कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया। तो रावी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं, और हसन बसरी फिर इसको सुनकर खामोश हो गए। दरअसल ये उलमा ने मजीद इसकी वजाहत करी कि जहन्नुम में जो डाला जाएगा सजा के तौर पर नहीं, सूरज और चांद ग्रहण या चांद और सूरज को सजा के तौर पर जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि इबरत और रुसवाई के इजहार के लिए। इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इसलिए कि जिन लोगों ने सूरज और चांद की परस्तिश की उन्हें दिखाया जाए कि जिन्हें तुम माबूद समझते थे वो आज खुद जहन्नुम में हैं। और इसी तरीके से दीगर अहले इल्म, हमारे बहुत सारे बरसगीर के उलमा भी हैं, वो भी इसी बात के कायल हैं। वो ये कहते हैं कि चांद और सूरज अजाब पाने नहीं जाएंगे बल्कि अपने पुजारियों को अजाब देने के लिए दोज़ख में जाएंगे। उनकी गर्मी दोज़ख की आग में इजाफा करेगी, जैसे फरिश्ते अजाब देने के लिए वहाँ होंगे, ना कि अजाब पाने के लिए। ये अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने भी इस तरह के जुमले लिखे हैं। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, सोचने की बात यह है कि हमने उन चीज़ों को माबूद नहीं बनाया। हमें अल्लाह का शुक्र है, हमारा माबूद, हमारा रब, हमारा खालिक अल्लाह है। लेकिन जिन लोगों ने सूरज और चांद की परस्तिश की है, या कब्रों और शजरों या पत्थर और पेड़ों की या धागों
اور ولیوں کے مزاروں کی جا کے عبادت کرتے ہیں تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ منظر دکھائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے تم جا کے قبروں میں اگر وہ مشرک تھے، بدعقیدہ تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے ملاقات کروائے گا۔ اور یہ چاند اور سورج، دنیا کے چاند اور سورج یعنی وہاں پر جہنم میں اس لیے نہیں ہوں گے کہ ان کی غلطیاں ہیں یا اسے انہیں کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ اہل علم میں لکھا ہے کہ وہ اسی طریقے سے معمور ہوں گے جیسے کہ وہاں پہ فرشتے آپ کو، جو سرکش انسان ہیں، جو ظالم انسان ہیں، گنہگار انسان ہیں، ان کو گناہ دینے یا ان کی سزا دینے کے لیے مأمور ہیں فرشتے۔ تو جو فرشتے مأمور ہیں وہ کسی اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں معاذ اللہ، بلکہ وہ آپ جو سرکش لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ہم اور آپ ان میں سے نہ ہوں، اس لیے جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور جو پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، سورج اور چاند کی پوجا مت کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، چاند اور سورج کی نہیں، ان کے خالق کی عبادت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا دینے والا، ہمارا رازق اللہ رب العالمین ہے۔ نور کو سزا نہیں ہے، معبود کو یاد رکھنا اصل نجات ہے۔ وہاں چاند اور سورج کو سزا نہیں ہے، بلکہ وہ چاند اور سورج اس لیے جائیں گے جہنم میں تاکہ جو ان کی پوجا کرتا تھا، قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں اور ہندوستان پاکستان میں تو اکثر لوگ پوجا کرنے کے لیے سورج کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر سجدے وغیرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ درگاہوں پر ہاتھ جوڑ کر جو مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے اپنی جبین کو رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو یہ ایسے لوگ جو قبروں میں ہیں اور وہ بدعقیدہ تھے اور ان کا بھی طرز عمل یہی تھا، اور وہ یہ کہہ کر گئے کہ ہماری جناب ہر جمعرات کو قرآن خوانی اور تیجا اور پتہ نہیں کیا کیا منانا، اور ہمارے لیے ہماری 11ویں پر ہمیں مرغ مسلم، بریانی اور قورمہ لے کر آنا، اور ہمارے لیے اس کو ہضم کرنے کے لیے ساتھ میں سوڈا بھی لے کر آنا۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، جنہوں نے یہ کہا ہے انہی کے لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمراہوں کو ہدایت دے دے، اور جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ تک اگر وہ پہنچی ہے فبیہا، اگر نہیں پہنچی تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اہل علم نے چاند اور سورج کے بارے میں جو وہ جہنم میں جائیں گے ان کا کیا جرم ہوگا اور وہ کس وجہ سے جائیں گے، یہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کر دیا ہے۔ پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔